Indot ani guys, bitayo na lang atong kamot para ma-street. Na bitayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaya nga ako bitaw diri guys, nangunot na. Now, nangunot oh. Nangunot-kunot na. So need gyud siya nga anak gayud ni mo maayo oh. Post ni mo maayo para ang kunot mukuan siya. Sa kuan lang guys, 20 minutes lang. Nay kuno na gamay na pe, mura mo mga bungol. Please. 20 minutes lang guys na no. Before ta mo higda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dili ako pawisan kasi nag-irkon man sila. So yun lang. Sige lang, okay lang hindi mapawisan. Basta maano lang. Maano lang yung kinain mo. Yan. Tingnan nyo guys oh. Tingnan nyo guys. Pareho lang kami ng height ng bunso ko. Dasol. Baba daw kunak. Ayo, oy. Daog ka? Luloy. Kaluoy sa doy. Buto kami doon na eh. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5.